કેટલું ખોળો છે બસ બરાબર છે થઈ જશે હા થઈ જશે ને ચા ફૂલ પકડી દે ચાલ આપણે બાજુ જઈએ આ તમે લોકો મારી ભૂલ આવે એમાં મેં શું કહું એ તો કઈને બની આપણે ધીમે તો ફોટો પીડે માં ના દ્વારા કરેલા બધે હે દ્વારા કરેલા છે વાત સાચી આ જયમીન ભગવાન તો જબરો શીખેલા નહીં જોને જયમીન જો લગન ત્યાં પછી અમાર ધરકા જવાનું છે વૃંદાવન જવાનું છે એ ભાઈ નથી કઈ પીધી દે ખબર તને બર્થડે જાવું છે પૈસા ભેગા કર પૈસા કમાવાનો વિચાર પહેલા ચાપડી ઉઠે નથી દે પપ્પા ઘેર આવીને જબરા હું પૈસા ભેગા કર એ આપણ ઘેર બાજુ નહીં જવાનું ઓ એટલે પપ્પાએ ના પાડી ચાપડી વિડિયો બનાવી તું બોલે છે એવું એટલે देखो गाइस हम आए हैं पहाड़ों में आप सबको आना है तो चलिए हमारे साथ तो गाइस हम लोग अभी आ चुके हैं पहाड़ बढ़िया वाली लोकेशन पे इसका प्री वेडिंग है मैं चश्मा लेने जा रही हूँ हमारा ले आई चश्मा लगन ની તૈયારી કરી દે હું ना आ तो उतरन वक्त लाई थी आनी पछड़ी जाओ एक कोतरू पड़े बोला एक फूल तो नाखेला खुशी है मैं तो गारो देसे भैया पर मैं नहीं तोड़े जाते पड़ी गई तो गाइस हम लोग अभी आ चुके हैं खुशी आ कई लोकेशन दीवाना ये हटरा के साइड में आता है और हमारे साथ ये खुशी मॉडल आ चुकी है आदिवासी गर्ल्स जिसका वो आ जाए जल्दी से जल्दी नहीं आप सबको आना है पहाड़ों में मेरे यहाँ पर एक खुशी का फॉलोअर्स बैठा हुआ है तो गाइस चलो हम लगन से जो तो गाइस तो देखो अच्छे देखो ए गुजराती में व्लॉग बनाए कि हिंदी में बनाइए तो गुड मॉर्निंग हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुड मॉर्निंग અને यहाँ पर हमको सुबह सुबह में खुशी का फॉलोअर्स मिल गया है हाय ब्रदर्स और वो दो कपल उधर से आते हुए तो बम्बरिया मधुर हूँ लिखो जी भमरिया तो नहीं मधुर बहुत अच्छे अब फूल टूटेंगे तो गाइस देखो उस तरफ भी अभी शादी है तो गाइस बढ़िया सी लोकेशन है देख लो ये खुशी जबरी बदी में आँखों आई आज के हमारे कपल कुछ स्पेशल कपल है हमारे कुछ आ बीजी गोविंदा जी भी आई छे ये हमारा दूल्हा है और ये हमारी दुल्हन है जो पागल है ए इसका भी इधर भी फैन मिल गया देखो तो गाइस लगन चालो जो खा जाओ तमारे लोगन चालो લાઈક એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ ए जा मानसी पाए जा मानसी पाए जा मानसी पाए जा जा लो ए लालू मानसी पाए जा तो आज का प्री वेडिंग हमारा ये दोनों का है कुछ स्पेशल कपल है बहुत दिनों से ऊपर क्यों तन साइड में रख के ना हमारे प्रीडिंग में दूल्हा के खरवा जाओ ना अपने આથી કોને લઈ આવીએ ना भाई लगन असे तैથી उठायला ये खुशी यार कैसे आवा हाला करवा रही बाजी મેં હું કે फड़ी जाओ खाली डूंगर बताओ જેવું કે તું નહીં કે મારે ડુંગર आम करी बताए आम તારે નહીં બતાવવાનું લી ખાલી બને તમારી કહું છું પેલી ઝૂંપડી કેવી દેખાય બને નંદુ મસાલા એ રીતના વણા ચાલો બે જણા વણા બે જણા ચાલે ચાલો ફટાફટ ઉતાર છે આપણે લા લા ચલ લાસ્ટ પેલું બતાજો પેલું તો પેલી વંશે ફૂલ પાણી કરજે બરાબર પેલું 3 2 બતાવો 1 એન્ડ ગો ચલો અલી આઈને દોડો દોડો દોડો
અહીં બેસી જા આપણે તો બાજુવાળા યો પાટીમાં કી આ તમે બેસીને મેચિંગ થઈ છે પાછું सालावर जीजू तो गाइस हम लोग अभी आ चुके हैं विशाल खाड़ी बगाड़ ये हमारे ग्रुप में यही एक लड़की है छपरी गैंग इसने अभी देखो बाल कैसे कर रहे हैं पूरी की पूरी छपरी रहती है हम हमेशा के लिए छपरी छपरी ही रहती है वो तो गाइस આપણો બ્લોગ આજે ગુજરાતી ને હિન્દી મિક્સ માં આવશે કઈ શૂટ નો પેન્ટ બ્લેક છે તો જાન તો ભાઈ ના વિવેક છે જાતું તઈ ઉબલા શૂટ નો પેન્ટ પહેરવા આવ્યો तो गाइस देख सकते हो अभी हम आ चुके हैं विशाल खाड़ी और इसमें हम खुद जाएंगे और इसके बाद जाने वाले हैं हम लोग दानीकोट चार्जिस लगेगा अरे કેટલા પૈસા વધ્યા જો તો